امروز ما میخواستم تیار کنم یک творожный пирог. برای خمیر تیار کردنش مدت در کار میشوم. سلیوچное масло. سلیوچное масло را میگیریم 150-200 گرم. در کار میشود 1 стакан орд, 1 стакан شکر, ванильный сахар, 2 تا تخم و творог. خمیر دا ما میاندازیم تنها اینایی 3 інгредієнта. ما میاندازیم سلیوچное масло را, чили که گفتم 150-200 گرم, орд و نیم стакани همین شکر. من که شکر نداشتم, قندی سفید داشتم, قندی سفید مایده کردم و شید سخرنای پودر برای می کمتر گرفتم, 1 стакан نگرفتم. نیمی همین را میاندازیم پوزید خمیر. اول برای تیار کردن میمونیم سلیوچное масло را در холодильнике сахтак شوه, برای که هوزی موی را باید که ای چورکا گذارونیم یا که با کورچه ریزش کنیم. من سلیوچное масло را ریزه کردم. اگر که خواهیم که سلیوچное масло را ای چورکا گذارونیم, کم ترک زیاد ترک در مرازیلنیک مونین شای. من ای چورکا گذارونده نشید, ملویم ترک بود, برای می ریزه کردم شد. هوزی میاندازیم در اینجا орда و نیم стакан همین شکر. орд мода дар кор мешавад 2 стакан, не ки бо нигоҳ кунем ки хамиртон чӣ хел мебиёяд, вале дар дастон сахти бад часпакам нашава. Хамири мо мешавад хамири песочный. хамира ҳамахе якҷоя ки кардем ҳамаи чизора, хамира шакида крошка мекунем. И ҳозир ман ними орда андохтам, камтарак мешакам ва ним орди дигарша бо меандозам. ҳам хеле бояд шава хамир ман. ҳозир мегзарем ба тайёр кардани начинка. барои начинка мегирем 2 та тухма шикаста, меандозем ҳозир шакар, ванилный сахар ва творог. мебинем агар ки творогам зиёд боша ва тухмам кам боша, 1 тухми дига меандозам, барои ки твороги ман 450 грам. ҳамаша якҷоя андохтам. ҳозир аралаш мекунам ва нишонтон медиҳам. начинкама ма тайёр кардам, ҳамаро аралаш кардем ва дар кор мешавам. мо дар форма камтар шакидем ша руғана шакиданаш не обязательно, барои ки хамирмон руған дорам, вале ман хостем ки шакам гуфта намешава яки начаспа. ҳозир 1 слой мо мечинем хамир бона. хамира ман нимша рехтам дар форма. ҳозир распределять мекунам ва камтарак бояд ҷиқида пресс кунем ша. манам хе хамира тайёр кардам, ҷиқидам. ҳозир начинкамона мерезем ай болош, баъд болоша ва инаи ними мондагии дига қатъи маҳкам мекунем. начинкаша андохта мечинам дуюм слой. ман фикр мекунам ки ба ихели твороги ки ман кардам, нимаш немецкий творог, нимаш твороги ранги худмон рассыпчатый, беҳтар мешид ки агар ман меандохтам 1 та тухм, барое ки твороги немисӣ худаш камтарак мулоимай. мебинем чӣ мешава. бака кохан мешава. болошама андохтам, камтарак пресс кардам, ранги поён пресс накардам ша. духовкама гирён кардам 180 ва мемонем ша дар ним соат 25 дақиқа. як бор ба зубочистка санҷидам дар кораи ки творог чӣ хел аст. пирогама буровардам, санҷидам ба зубочистка. айрӯи ки хамирмон песочный аст, анам хе мекафакам камаки мемонем да ҳами форма иста 5-10 дақиқа. баъд ма формара мекушам. пироги ма пухт, буридам ша болош хеле мебиёяд шикаста, барои ки хамирмон песочный аст. И мекафа охирда ва разрезашда и хелеай. ҳатман пазен, чашен як бор, барои ки ингредиенти зиёд дар кор нест, тез мепаза ва беҳад ба маззае. худоҳофиз, та боздид.